So yun guys, ito na nga uli yung binili kong GoPro. Ito, cellphone ko, battery. So ito, ayan yung GoPro Hero 5. Ito yung battery, ito yung memory card na gagamitin ko. So bubuksan ko to. Dito yung slot ng memory card, micro. Ayan. So kakabit ko na rin. Ayan. Ito yung battery. So ito nga pala yung sa waterproof, para sa pag nilubog mo siya sa tubig is pwede siyang tumagal or hindi siya papasukin sa lalim na 33 feet or 10 meter. Yan. Ito yun. Yan. Ito rin, meron din to. Yan, meron din siya. Para naman to sa yan, yung oblong type C for charger, or hindi ko alam kung pwede sa data to. Ito yung HDMI for display or video siguro yan. Bahala na kung ano yan. So yan. So tara, buksan na natin to. Bubuksan ko na. Ito yung on off nya. Power on mode, recording button, speaker. Yan. And ito LCD, and then ito rin another LCD. So buksan ko na. Yan. Focus. Ayan. So yan. Bagong bukas lang. Ayan ang GoPro. Piliin ko ang English. Syempre agree. Anong date ngayon? January 1? January 3 na ngayon. 2021. Ayan. Set. The time is 6:55 PM. Yan. Alright. GPS on ko. Yan. Pindutin ko. Yan. Media. Take a tour or exit. Done. So yan, open na yung GoPro Hero 5 natin. Yan, open na siya. So setting ko to, i-slide down ko to. Yan. Ito, yun ko yung voice command on. Yes. Pindutin ko yung connect. Yan. Connect ko sa cellphone ko. Connect ko siya using my Wi-Fi ba to? Connect to GoPro app. Buksan ko na rin Bluetooth para sigurado. O naman yan. Yan. Bluetooth nga siya. Bluetooth connect. Bluetooth connect. Yan. Duling. Kanina pa pala nandyan eh. So antayin na lang natin mag-connect yan. Yan. Connect. Ito, connect. Ayaw. Sige, antayin na lang natin. Pair new device. Yan. GoPro. Yan, nag-pair na tayo. Yan, antayin na lang natin siyang mag-active.
Piner ko na. So, baka muna. Tagal eh. Di pala yan. Buksan ko na yung GoPro app. Dito ata pala yun. Yun. Dami naman lumabas. Yung Hero 5 Black. Ayun, nakita na siya. So, connect natin. Yan, connected. Yan, connected na siya. Connected. Connected na siya, connected. Wait natin mag-active yung camera niya. Dapat makikita natin dito yung camera eh. Yan, connect. So, yun. Let's go. Ayun, oh ha, yan, yan. Yun. Yun na, okay na. So, connect na siya, yan. Yan. Yan, oh. So, yan. Try natin mag-picture. Picture. Video pala yan. Video. Stop. Yan. So, yun. Na-save na. May video na. Picture naman. Try natin picture. Picture yan. Anino. Take a photo. Why? So, yan. Na-picture ako na. Bali, check natin kung nasan yung picture. Yan. Ito. Ito. Ba't wala? Mali. View media. Try again. Na view media natin. Dapat makita natin yung picture nito. So, yun. Nakita ko na yung picture niya. Ayan. Ito yung yan yung picture. Got it. Ito yung video. Yan o, video. Video pala yan. Video. So, yun yung video. Yung picture naka-wide o. Naka-curve siya. So, okay na tayo dyan. Ayan yung access
nandito yung access. View media, para ma-access mo yung laman ng GoPro 5 o Hero 5. So, yan. Pwede ka mag-delete yan. Dito mo siya i-delete. Yan. Pwede mo siya i-delete kung gusto mo. Delete. O, di-delete ko na yan. Di-delete ko na rin yan. Yan. So, yan. Try naman nating kung may update. Alam ko ina-update to eh. Paano may update to? Set up auto upload. Ano ba ito? Ay, auto upload. May bayad. Ano? Take a tour. Take a tour natin. Ano ba ito? Tuturuan tayo. Shows. Ticketer. Wala naman. So, yun na lang. Okay na yun. Yan, pwede kayo mag setup cloud storage para auto-upload na siya. So, ako, ayoko nyan. Dito na lang tayo sa view media para makita natin laman ng GoPro or kung ano yung sinashot niya. Ayan, makikita natin. Ayan. Take a look. Ayan. So, yun nakakonek ha. So, tara. Labas back muna tayo dito. Ayan yung connectivity niya. Nakakonect na siya sa device. Ayan. So, back. Dito tayo sa references. Ano natin? Setting natin. Ano to? GoPro updates. Update na natin yan. Connect to the GoPro app to download the latest update for your GoPro. Okay. Ko-connect na tayo. Ayun, naka-connect na. Connect to the GoPro app. Naka-connect na tayo. So, wala naman. Ayun na siguro. Updated na. Camera on. So, ayun o, may voice control o. Voice command dyan. Ito yung command. Yan. Start recording, highlight, stop recording, take a photo, shoot burst, start time lapse, stop time lapse, video mode, photo mode. Ano ba? Time-lapse mode, burst mode, and turn off. Walang turn on. So, okay na yun. Try natin yan. Yan. Yung beep. Ilaw na natin. Siya. Ay, mute ko na lang kaya. Okay, okay na muna yan. So, quick. Default. Auto of 15 minutes. Screen saver 1 minute. Brightness mataas.
Auto rotation, up lang, up. Video format, ano ba maganda rito? Set regional frame rates for recording and playback on TV. Ito. Oh, ano yan? Ano yun kung yun? Ito na lang, hindi ko alam yan eh. Yan, HDMI output. Ayun pala yung dito. Yung dito, ito. Yung output. Yan, pang TV pala to. Okay. So, yan. Audio input, wala. Format ko yung SD card ko. May format pala ito eh. Sana all. Yan, delete. So, wala na. Okay na ako ron. Doon tayo sa labas. Dito tayo mag-setting. Yan, resolution ko is 1000. Ano kaya FPS ko? Yan, wide. Meron siyon. Auto light. Manual audio. Ito. Stabilize your video for smooth footage. Back. Ano ba yun? Okay. May 80 pa. 80 FPS, suabe. Super view. Ito. Media. May view media rin pala ito rito sa kaliwa. Yan o. Ito. View media. Ito yung setting lock. Yan. Pwede i-lock yan. Pwede i-on natin yan. Lock. Ano itong taas? Wala. Yan. Enable advanced video setting for greater control. Temporary video. Okay. Back. Bayan. Hindi marunong mag-setting. So, dyan na tayo. Yan. 60 lang. Laki yan. Photo 12 megapixel. Ayun pala yung setting ng Proton Auto ISO. May setting ako niyan eh. Mamaya ito meron. May nakuha ko dito kanina sa internet. Screenshot ko ito eh. Sa photo ito. Ayan, gagayahin ko yan. Kinopya ko lang. So tara, kopyahin natin yan. Una is enable yung ProTune color plot. Nasa yung color yan, plot.
I choose flat. Next is WB 6000K. Yan na natin yung setting ni tropa para makuha natin maganda yung video natin. So next is ISO 100 lang. Yan, okay na pala. ISO max is 200 or 400. 400. Shutter auto EB comp. Ano to? EB comp 0.5. Ibo 0.5. Yan. Ay, negative. So next, shutter auto. Ayan, okay na pala yan. Setting na yan. Kinopya ko lang yan, ha. Okay. Color flat WB 6000K. ISO minimum is 100. ISO max 400 pinili ko. Pwedeng 200. Shutter auto EB3 comp negative 0.5 or negative 1. So okay na ako dyan. Doon tayo sa isa, sa may video mode ulit. Back. Yun. Sa video naman tayo. Hindi ko naayos to eh. So ito naman yung gagayahin natin. Hehehe. So i-enable muna natin yung ProTune. Enable ProTune. Color nya flat din. Color flat. WB okay 6000. Yun. Next is ISO 400. Next, shutter auto EB comp is 0.5 din. Negative 0.5. Sharp medium audio up. Sharp medium audio up. So yung kompleto na. Color flat WB 6000K, ISO 400, shutter auto, EB comp negative 0.15. Uy, ba't gumana? Nangyari? Okay na, basta yun na yun. Nasave naman na ata yun. Nangyari. So yan, auto 0 sharp med audio up. So okay na tayo dyan. Back. So yan, naset na natin yung camera tsaka yung video and camera shoot mode. Sa ngayon, yan. Pinopya ko lang yung setting na sa YouTube kung sino man yan. Next natin, yan. Tatry ko ngayon yung video command, sorry. Tatry ko ngayon yung voice command. So, yan. Yan, ibo-voice command ko na to, Na-i-on ko naman na to, Ayan, naka-on na yung voice command. So, try natin. Lock. Yan. Try natin ng voice command. So, let's go. GoPro, take a shot. Uy, suabe. Lupit mo.
GoPro shoot burst. Yan, natulog na. Nangyari? Hoy, anong sabi ko? Shoot burst. Ba't parang namatay ka? Kawawa sa'yo ah. Alam mo sa narinig mo sa shoot burst ko? GoPro shoot burst. Nagalit mo ako eh. Yan, very good. Natang tekla eh. Tagal mo naman mag-save. Save mo na agad. Yan. GoPro. Ano ba yan? GoPro time-lapse. Ay, okay ah. Ano ba yan? GoPro video mode. Yan, naka-video mode na siya. GoPro. Ano ba yan? Photo mode. Wala. GoPro photo mode. Ay, ang galing. Talino mo ah. Ayos ka. Oh, namatay screen. Hindi pa ako tapos eh. Hindi pa ako tapos. GoPro start recording. Ay, magaling. Ang talino. Swabe ka ah. Sana all matalino. GoPro stop recording. Ah, very good. GoPro take a shot. Wala naman kasing ganun eh, naka video mode eh. Ito na yung malapit. GoPro turn off. Pachong, patay ka. Yan, oh. So patay na siya. Suabe, matalino pala tong GoPro ko eh. Ayos to ah. Amazing. Ewan ko may turn on to. Ay, napindot ko na. Sorry. Parang tanga lang tayo mag-review, di ba? Ano pa ba? Teka lang, check na tayo. So, okay na yan. Ito, meron siyang okay na yan. Wala na tayo ano. So, yun na try na natin yung voice command. Yun lang naman yung gusto ko talaga rito eh. Siyempre, yung magandang photoshoot or video mode, magandang video quality, yan. So, GoPro turn off. GoPro turn off. Yung patay, naglason. Ayos. So, yun yung review ko. Review yung parang tanga lang ha. Yan. Yan, ito, yan. Yan ang aking GoPro Hero 5. Hindi ko pa siya ginagamit. So, kinokompleto ko muna yung accessories ko bago tayo mag-rides. So, shoutout nga pala kay Ryan Sia. Shoutout sa'yo, Ryan Sia. And then, shoutout din sa'yo, Francis Amigable, Michael. Yan na, wash out sa'yo, Michael ha. Yan. So, isa pang try natin. Ay, patay na. Yan. Ito nga pala yung ano. Re-reviewin ko na. Nakakaya naman. 12 megapixel photo. Capture by 4K 30p video. Yan, pwede mo siya ilubog sa water, sa tubig ng 33 feet 10 meter without a housing offer. Okay. Okay siya. Electronic image stabilization. Yan, meron siyang rear LCD. Isa 2 touchscreen. Yan. So, ano pa ba? Ito, ano ba to? Yan, format ng picture niya is MPEG.
Yan, micro SD yung memory card. USB 3.0, 5 GB per seconds. Yan, built-in, may GPS siya. Max resolution nito is 4000 by 3000. Body type BR action camera. So yun, nakakatuwa kasi bumili ako nito, wala naman akong alam dito eh. Yan, so ngayon ko lang nalaman yan. Wala na akong dyan. Yan, ganun lang tayo mag-review, parang tanga lang. So yan, ulitin ko, wag na. Ay, mali. Ba't ako nagsisearching camera? Yan, napakita ko naman na to kanina, di ba? So, yan ang GoPro ko. Waiting for na lang yan. Yan. Naka-sign in sa akin yan. So, yun lang guys. Goodbye.